लेबी 21 पर्वर 12 बद आर महत्व जब आम जानबू से अनुसार मध्य जीवन गर्व होगा चांस नापी नुह मात्र से अनुसार महत्व को रखा अथवा पवित्र स्थान बाहर ना परमेश्वर पवित्र स्थान को पवित्र करना परमेश्वर अभिषेकार्थक तैल रूप मुकुट तैल तैल नुह यह गोटे तेणु प्रथम द्वितीय तैलर महत्व शुणु गीत संहिता 45:7 प्रभुंर नाम धन्य हो केते विलंब हो कि शह शह हजार हजार लोग थाई धर्म को प्रेम दुष्टता को घृणा करी अच्छा ए तो परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा मित्र गण अपेक्षा प्रिय भाई बहन ए तैलर महत्व होची आनंद केवल मुकुट नुह ए अभिषेक होची केवल मुकुट नुह या भितरे महत्वपूर्ण आनंद अछि कृत्य गीत संहिता 89 प्रभुंर नाम धन्य पवित्र तैल प्रिय भाई भाई तार महत्व संपूर्ण भाव भिन्न एठारे पवित्रता अछि तृतीय महत्व प्रिय भाई भाई सान किंबा बड़ धर्मर अनुष्ठान र महत्व आमे बुझिबा को चाहुना काम चला धंदा रे आमे समस्त व्यस्त किंतु ताहा केबे भी हेबा कथा एठारे पवित्रता अछि चतुर्थरे 92 गीत संहितार 10 अरणार प्रिय भाई बहन नूतनता अच्छी अभिषेक तैल नूतनता अच्छी आर रहस्य को आमको जानिबा खोलिबा समय नहीं पंचम प्रकार रहस्य को प्रिय भाई बहन शुणु गीत संहिता 133 1 आरोहण गीत दाऊद रचित भाई माने मिलन एकत्र बास करिबा किपरि उत्तम मनोहर बेस मिलन होछि समागम परमेश्वर लोकमानकर समागम प्रिय भाई बहन माने मस्तकरे बहुमूल्य तैल रूप समागम प्रभु लोकमानकर एकत्रीकरण ही तैल जानि खांदो ताहा केवल मस्तकरे बहुमूल्य तैल कोन प्रछि भाई माने 5 ना 5 समगर सुनंदो गीत संहिता 141 5 परमेश्वर लोकमानकर अनुजय प्रिय भाई बहन ए तैल को निवारण करंतु नाही परमेश्वर भाग्य अनुजय होछि तैल ए सबुर गुण रे अभिषेक हवा दरकार मुआ बडंगो सप्तम आ तैल रहस्य को कहूछि
361 କୌଣସି ପୁଞ୍ଜିପତି ମହାଧନୀ ଲୋକ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଧନୀ ଲୋକ ଡାକିଲେ, ବଡ ଲୋକ ଡାକିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଗର୍ବ ମିଳେ। ହାମାନକୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଭୋଜିକୁ ଡାକିଲା, ହାମାନ ପୁରା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆକୁ ଡାକ, ମତେ ରାଜା ଭୋଜିକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆସୁ ଆସୁ ମିନିଟଟା ସେମାନେ ଗୀତ ଥାଏ। ଆଖି ଟିକେ ଖୋଲନ୍ତୁ ମା ଭଉଣୀମାନେ। ଏଠି ଆଉ ଆଖି ପଡିଲା ବେଳେ ଆଉ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି। Praise the Lord. Hallelujah. जोर से हालेलुया। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରଥମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆହ୍ୱାନକୁ କହିବି ହିତୋପଦେଶ 9 ପର୍ବର 1-3। तो बाइबल में 3 थर ज्ञान लिखा है ना। धन्यवाद। किंतु छोट छुआ हेले मत बड़ बड़ लोक मान अच्छा पढ़ु। धन्यवाद। ज्ञान बोले एठी राउ कोई मालिक नाही, मिस्त्री नाही, किछि नाही, केवल ज्ञान घर तयारी करिछि। तांग घर रे पड़ी आज्ञा 7टा पिलर पड़िछि। आओ पशु सब बद्ध करिछि, द्राक्षारस मिश्रित करिछि, मेज भी सजाई अछि, दासी मानक पठाई अछि, सर्वोच्च स्थान डाकी गए। शुणु, जो जन ए जाए किछि भी जानि नाही, एठाकु आसु। धन्यवाद प्रभु आशीर्वाद करी। सर्वसाधारण तांग भोजी भाई आपनकर जो सप्तस्तंभ कथा कहले खोली अछि बोली, खोली अछि माने खुंटी खुंटी कम कर्म करिबाटा को बुझाए। माटी खोली पोतिबाटा नुह, एटा खुंटीबा। से 7टा स्तंभ तांग घर रे खुंटी खुंटी बनै छंदी। आउ तांग भोजी के डाकी जंदी, कारण बाइबल लिखा अछि जो माने मेष शाबकंगर विवाहर भोजी माने स्वर्गर प्रभु ताकि छंदी। प्रिय भाई बड़े सर्वसाधारण आह्वान को आउ लंबा करू नाही, व्यक्तिगत आह्वान सुन। व्यक्तिगत आह्वान जिसाय काबर 1-2। सदा प्रभुंकर अन्वेषणकारी गण तुम्भे माने आमर कथा शुण। जो शैल कटा होता, जो गर्तर छेदर खड़ा होता, तही प्रति दृष्टिपात कर। शुणु, तुम्भ मानक पिता अब्राहम प्रति, तुम्भ मानक प्रसवकारिणी सारा प्रति दृष्टि कर। कारण से प्रिय भाई बने धन्यवाद। व्यक्तिगत आह्वान बुझाए। सर्वसाधारण आह्वान एवं व्यक्तिगत आह्वान को विशेष करने आम पाखे समय नहीं, तथापि आह्वान भिन्न भिन्न। प्रिय भाई बने प्रत्यक्ष आह्वान अच्छी परोक्ष आह्वान ताहा कौन माने प्रत्यक्ष आह्वान एवं परोक्ष आह्वान को दुईटा परस्पर पृथक करी कहूँ। शुणु, यात्रा 3 पर्व 9-10 शीघ्र। जेदु देख इस्राएल संतान गणर क्रंदन आंभर कर्ण गोचर है। मिश्र लोक मैंने से प्रति जो दौरात्म
ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ କେବଳ ନିଜେ ଡାକିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 19 ପର୍ବର 18-19 ଇଲିଶାୟଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଡାକରା କେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ ହଳ ବୁଲାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ 12 ହଳ ବଳଦ ଥିଲେ ସେ 12 ନମ୍ବର ହଳ ବୁଲାଉଥିଲେ କିଛି ନ କହୁଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମକୁ ଭାବବାଦୀ କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି କିଛି ନ କହୁଣୁ ସିଧାସଳଖ ବସ୍ତ୍ର କେବଳ ତା ଉପରେ ପକେଇଲେ ଏ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ନୁହଁ ତଥାପି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତଥାପି କେମିତି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାର କିଛି କାରଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କହୁନି প্রিয় ভাই বোনেরা পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ সিধাসলখ হেউ কিংবা ভুলেই বঙ্কে বি হউ কিছু ଆଉ କେବଳ ସମୟ ଭାବରେ 2-3 ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯୋଉଟାକୁ ବୁଝାଏ ହିଜକଲ୍ 33 ପର୍ବର 1-3 ମନରେ ପ୍ରକୃତି ଜନ୍ମାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନୁହଁ ଦର୍ଶନରେ ନୁହଁ କି ଆସି କହିବାର ନୁହଁ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ନୁହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଭାବିପାରିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ କହିବି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆମର ଯାତ୍ରା 3 ପର୍ବର 9 ଦେଶର 9ରୁ ଦେଖିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆମର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ ସେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀର ପିତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ବି ଅଛି ଆହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଅଛି କାରଣ ଆଜି 18 ପର୍ବରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କାରଣ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବାକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଶାରୀରିକ ନୁହଁ ଏହା ହେଉଛି ଧର୍ମର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବର 9 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ ଜୟ ସରି ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବର বন্ধ রহিব নাই সেবা কার্য নিষ্ফল কেবে হেব নাই তারপরে শুনন্তু প্রিয় ভাই বোনেরা এই আহ্বানর মহত্ব কি প্রকার মহত্ব প্রথম পিতর 2 পর্বর 9 তাহা আমানু